Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebatan kula amul jaki, para kiai, para guru-guru, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, sekasatejana batan kula ngurmat serta amul jaki, para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Suboh, juga seteja Majelis Keluarga Pondok Pesantren Misbahul Hidayah, khusus epon sebatan kula amul jaki Al-Mukarram Kiai Haji Mas Faqih Ali, pengasuh Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin. Pertama ngiring kita amuju syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga lima kaulah sarang para panjenengan seteja saat malam samangkin banyak ngoleh baparing nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari nikmat panika kaulah sarang panjenengan seteja saat malam samangkin takdir sareng Allah Subhanahu wa taala akompol ngeka itu majelis paringi kenceng kaangkui usmaos kalimat-kalimat thayyibah paringi kenceng kaangkui mirengaki pengajian sedekik bakal sampeaki sareng para guru malar manter kaula panjenengan seteja kalaban badana nikmat kento sareng Allah Subhanahu wa taala parengana kekelaran parengana kekuatan kaangkui nyokore badana nikmat sabareke sareng Allah Subhanahu wa taala mal masamangken amin Allahumma amin. Para ajunan, para kiai, para sepuh sebatan kula amul jeki beten kula matur saestona atas nama Majelis Keluarga Pondok Pesantren Misbahul Hidayah. Namung gelek menika bakon itambai budhabu amarga kaangkui adente Rabuna Al-Mukarram Kiai Haji Mas Faqih Ali karena semangken menika ampun rabu dadi cokopkeun atas nama keluarga menika. Salana Rabu. Para junan sebatan kula amul jaki pertama matur kesoon sejak rajana ndak ka ketua panitia pelaksana saya merangkap sebagai ponakan dari batan kula kasoon juga atas gelar saya barengan kidak abatan kula gelak dan kula ampun andi julukan paman sepelak dua akhi mantar tak tepat ada paman sepelok menambi gelak itu dua akhi dan kula menika setong paman set anda ke amplop pacar mulai lambe tak anda menabi ke esena mana waktu hujan insyaallah panjenengan sedaja dan kula matur atas nama keluarga dari Majelis Pondok Pesantren Misbahul Hidayah paneka pertama matur badaki hol akati paneka pertama yang paneka Eropa selamatan dari wafatah almarhum Kiai Haji Mahfud Amir paneka parlo isalameti saya insyaallah samangken paneka ampun 2 tahun tabongkor ti parlone salameti supaya perjalanan beliau badane alam arwah mereka ngaulai keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai menghadap ke ajuanipun Allah Subhanahu wa taala
tahun pagi sama nika isalameti boleh, tahun pagi isalameti juga isalameti manika keluarga setinggal lagi termasuk pondok pesantren Misbahul Hidayah panika isalameti terus tinggal beliau setahun isalameti supaya terus selamat. Para ajunan panapa artena pondok panika raja pesantren panika mapan tapi tak paringi selamat sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga santri-santri sebeda panika ajalan nang pondok nika tak bisa ngateraki abana berangkat Paleman dak kajone ampun Allah Subhanahu wa taala kalaban selamat timilane selamat terus pun tahun panika salameti napa artena soki lamun tak selamat beda orang beli sepeda motor dari tuku panika anyar Paleman dek kacompokna kita ada bak kacompokna ning lorong panika ampun tabrakan potong sokona napa artinya sepeda mapan panika kan lebih bagus numpak sepeda bancat sepeda nambok coba panika ekual kerekan tapi bisa debak kacompokna niki see kocak selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari panika ngiring tua ki perjalanan almarhum Kiai Haji Mahfud Amiruddin muka sareng Allah Subhanahu wa taala pasalamet sampai pagi dapat keajuanipun Allah Subhanahu wa taala sabane kajukan pondok pesantren Misbahul Hidayah manika kalaban salametan akatia panika lebet sebab tuana para panjenengan para guru panika muka sareng Allah patrosa maju patrosa meningkat tapi kalaban catatan maju sesalamet saya bisa amanfaataki panika pesantren panika ada ke masyarakat juga bisa nyalametaki ada ke santren sampai ada ke Paleman ada ke ajaibun Allah Subhanahu wa taala panika saya maksudaki bedana hol pertama dari majelis keluarga nomor 2 panika badaki hol panika arobaki peringatan dari Paleman almarhum artinya saben tahun panika almarhum ngae katibun apa perjuangan almarhum Kiai Mahfud katibun apa ibadana beliau katibun apa hubunganna beliau sareng masyarakat katibun apa beliau nangani pondok pesantren nika itu panika ngae terutama sareng keluarga sareng traportana sareng kan ponakan sebeda panika ngae panika perjalanan kehidupan beliau sabak dana ingat panika bas abeli ka apa lapad bi almarhum aba ala aksanaaki panika siroh kehidupan beliau panika lamun punten kudu ngaji ka badana khol saya kati panika sebab panjenengan sedaja tebuna Kanjeng Nabi panika lazim alar rajuli ayyusila wudda abihi kudu panika ada ka orang kaulah panjenengan panika nerosaki lalampan saya panika dari bangatuana lamun punten dosa panika gagapi putrana setong contoh almarhum Kiai Mahfud umpama panika lebur nyampung dak masyarakat masa hayat pas bekto nampun subung panggil ka hadrat Allah Subhanahu wa taala pas salah setong dari putrana panika subung senyampung dari lampana almarhum selebur nyampung ke masyarakat pas tak ada senyampung sekali dosa panika sedaja panika para panjenengan wana boleh sih bodoh hubungan sarang pondok pesantren pas tak ngalatin ke pesantren padahal almarhum tak sakati ke ento nikah sedaja panika tanggung dosa sarang keluarga dari panika evaluasi peringatan hul dari almarhum para ajunan sedaja pun panika kaulatan dari almarhum panika kaulatan bakut eka keuli ja almarhum panika pada hakikat tadewuna Allah Subhanahu wa taala panika tak sete panika sesete panika roh hayat sebab roh ja bon ruhuru panika pada dua pada ruhul hayat panika semate begitu mate ampun nyabah panika tak akalku tapi nomor 2 panika saya kocaki ruh robbani tadek mati napa nih bun panika paling tua umur sebelum beda kaula panjenengan setuju ruh panika ampun diciptaake sareng Allah Subhanahu wa taala saya kocaki ruh robbani cak nuri makin nyamaki rohani ini kata teh mati
malah lambek pariksane sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal arwah alastu bi rabbikum, wahai roh-roh setuju lambek sabeluna roh panika bedane kaula panjenengan. Alastu bi rabbikum tubuna Allah, apa engkau ria benih pangeran nabeuna setuju panika jawab qalu bala. Roh panika ajab setuju engke panjenengan panika pangeran boten kula mapan panika aslina roh ing tinggal nongkok ka kaula panjenengan ka manusia panika macam-macam roh panika bodo si celeng bodo si buluk-buk bodo si temu karuan napa karena kalakuan naaba le panika beliau panika tak setu tebuna Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adabu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahwa tebuna Allah orang-orang sekehidupan nang itunya nang bumi Allah panika ki nongkok ning dalam perjuangan Allah Subhanahu wa taala beudeung ning isabilillah alatini rajina murok dak karajina murok dak kapotrana utabeuna para kiai murok dak kasantrena enalekana cabut mate caan masyarakat panika caan manusia tapi tebuna Allah Subhanahu wa taala jeria tak mate bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan kene ka odi bede sisi Allah Subhanahu wa taala yurzaqun ngoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Lenikah para panjenengan setuju panika arwah-arwah bangatua kita panika jeung kempang ngolati ka kula panjenengan setuju enalekana ampun baleman ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bede budobu ting are Jumat mulai dari malam Jumat panika rohna bangatua panika baleman ka jompon ngolati ka lemah berumah kalakuan natang nak boto mun arwah bangatua panika baleman ka jompo ngolati putrana panika tepana ngaji bunga panika baleman ka kuburan. Tapi mana bingolati pas putrana panika pada tedu malolo panika napa boleh sampai amain kalakuan seelarang sareng Allah Subhanahu wa taala dari compok kenika baleman boleh ka kuburan kecewa panika baca dengan setuju teti roh rohani panika sinan tuaki deka kita setuju karena nika hanya maholan ti abenta nyaba ampun abenta rohani panika rohani panika kenangan nang iya teh caepun santri bune nang iyo otak bune pikiran tapi nang iya teh panika si bisa mewarnai bagus ben buntenah manusia panika Ki Sufyan panika adobu manusia ya bermaca ana atena ate jeria bermaca ana isena le isena teh bermaca an bung-sambunganna teti manusia panika diwarnai kalaban atena berumma atena mapan napanten derema esena atena kimun esena mapan derema esena ate saya bisa mapan bung sambungan napa nika congok mun bung sambungan naga bajingan esena atena napa pada pun bajingan mun sambungan na atena panika orang-orang sesoleh esena atena kan pada pun orang sesoleh kalakuan napa nika mapan tuti senyetir panika rohani rohun robbani saya tak mate panika terus akhirat panika panjenengan setuju itu rohani panika si bisa mewarnai kalakuan bagus sakula panjenengan setuju dari panika manusia tingkadung ontong panika lebih ontong itu peng malaikat Allah Subhanahu wa taala tapi tingkadung palang tingkadung calaka panika lebih mulja kadel museng teh kosben sama jemaah tingkadung iba mulja sareng Allah Subhanahu wa taala lebat rohani nasibeu panika lebih mapan ben malaikat. Nabi Adam panika manusia. Tapi ana apa? Setuju malaikat panika bakun asujud sareng Allah Subhanahu wa taala panika saking mapanna manusia. Manusia panika Nabi Adam sami sareng ten kula panjenengan setuju. Ana apa mai hormat sareng malaikat karena kaentona panika semapan. Karena rohani napa nika mapan sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjenengan setuju bila ampun keker sifat kamanusiaanna nilai bagus kamanusiaanna ting ampun keker panika caan kula lebih jalaka etimbang kadel museng mudak ben sama jemaah panika. Nika saya buki sareng Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala ada bu neraka jahanam mari dipersiapkan dek jin ben manusia. Jadi esena neraka jahanam ini jin bareng manusia pada gaduan. Lamun jin masuk neraka apa tak kasambuk. Jin masuk neraka tak pati kasambuk rasa rahil lo. Tapi semakin manusia juga nih masuk ke neraka jahanam. Ini kesepar lo tanya akhi. Manusia si berumah apa nih? Jawab sareng Allah Subhanahu wa taala lahum qulubun la yafqahuna biha. Iya ria manusia seandi ilmu pengetahuan tapi jeria tak laksana akhi. Uning ampun manika cek bejeng manika faradu. Cek bejeng manika wajib beda ampun nang iya tena manika pauningan-pauningan. Tapi ana apa orang ini ki bakun tak bejeng. Nika jahanam kenangan. Lah tahu orang manika cek lamun cangkolang ka orang sepona manika. Panika ora paki dosa raja. Tapi berumah makin banyak orang panika siki bengal cangkolang panika acang ngak ke orang tuana panika neraka jahanam tempat tadibuna Allah Subhanahu wa taala. Sebanika orang cangkolang bengal ka kuruna tak bisa nyetir atene sing ke panika cangkolang panika mungkor dari kuruna lah tahu kan tu saja nak kiai lambo tapi bakun banyak se cangkolang ka kiai na cangkolang ka kuruna panika disediakan sareng Allah Subhanahu wa taala tempat panika neraka jahanam. Manusia si maranika setong. Si nomor 2 iki panika orang si andik kopeng. Pada kopeng panika. Tapi kopeng ini tak tembus dek kopeng rohanina. Panika bahasane ke Sufyan. Orang andik kopeng duan kopeng. Kopeng si bede luar ben si bede dalam. Lini kata lebur ngedingaki bareng-bareng si sae. Ini akhi orang maca Al-Quran, mereka tak senang, bising inger ben sama jemah. Tapi tinggal dengaki pun tak coba nang orang, mereka pamiring kuping. Mereka neraka jahanam dipersiapkan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sabaneka juga senomor 3 mata. Luar beda mata, dalam beda mata juga rohani. Mata mereka tak gelem ngulati bareng-bareng sesai mungku agama. Bakon maca Al-Quran. Setengah jam pun jelok panika maca. Tapi mun maca komik bersama cema ngulati TV panika mulai dari mari Isa sampai orang cema. Kenapa? Karena mata si edel panika ampun tak sambung daga Allah Subhanahu wa taala panika. Bahkan tubun Allah panika kojaki lekini keseteloan. Ulaika kal an'am. Orang si jeria pada berengkadel tekos moseng bersama jemah. Bahkan Allah ada balhum adallu, bahkan lebih sarah, lebih parah manusia jere tempeng bareng sikila, tempeng bareng keben mana. Lecehkan apa bener Allah Subhanahu wa taala ada masa manusia lebih sarah tempeng keben. Panika coba saos panjenengan panika manabi ngulati museng. Museng manika nganale bungkana gedeng si abu. Buana panika satondun masak saja. Aceuleun museng panika kabungan gedeng. Naik ngalak ke atas ngakan setong korang ngalak satu kil boleh. Mari gini ke turun ampun. Cek sing tanya lagi, "Bo mata ya bi mak perak ngakan setong setengah." Dina niser orang ngamale melogia. Kan ki mapan panika. Andi sifat kehewanan ki utawa andi sifat kamanusiaan panika museng. Entar kakan dengar ajam museng panika jalan ngalak setong ajamnya kandeng. Eselpat saparo paling abian panika tak ya bo itining lam. Ting itanya ki pada juga masih gelap. Mata ya abi ajam der. Tinggal mak kening kuring ben si andi sapono. Ki andi sebat ni serapane. Museng panika panjenengan setuju. Mangken bodo museng asarongan. Bodo museng panika akalampian, asongkoan bahkan panika. Nika pertanyaan pas nganale museng si asongko kenika kabungkana gedung si abu satundun masak kapi. Pas beda pertanyaan setong satu gel napa berak bungkana panika setae kala.
ada berak kata bunga panika sita ikeba anapa kenika ki karena para panika belhum adallu bahkan lebih parah panika daripada binatang sama nega ajem mun museng si asongkoan tak cukup sabaroh berak kandeng apa nika sita ikeba panika anapa karena ngeba karancung panika ngebesak pun sama aja ikeba panika nikah para pacengan setuju bahkan caan kiai mungkin budu si lebih dari nikah museng tak batian dek ke aspal ben semen museng si asongkoan hujan mungkin ke semen ke aspal panika tinggal lapor akhir panika ngambil 100 sak padahal biar saya ikat demas saya ikat sak eta anak ya sabak kada porra panika ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun napa tak tahu kenika punten tahu kenika king lakar rohani napa nika saya tak mapan dari mana ka akuruh dak orang yang siampun mati karena abek bakal mati juga ngiring rohani panika diudi para baca dengan setuju untung beda pengajian akati panika nika dipun hadrutus Syekh Ahmad Sufyan raja panika barokah akati panika nika karena ngamre ridhona Allah Subhanahu wa taala apa napa sebab ridhona Allah panika arupaki setong rahasia na Allah napa apa jeng mulai dari subuh sampai deka subuh boleh ni kampun irido isareng Allah pada tak temu panika orang ngaji sambalan penting panika napa pun irido isareng Allah tak temu panika nika arupaki rahasia na Allah Sayyidina Abu Bakar panika ada bu innallaha khaba'a salasan fi salasin Allah taala merahasiakan teluk perkara itu teluk perkara selain napa nika ridahu fi taatihi merahasiakan ridhonya Allah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada saya tahu ka ridhona pangeran milar di panika kita panika jaksen pusen maki pira ibadana sakoni siraoning si sakoni kene ka itarema sareng Allah si banyak panika tak itarema mak bisa tak itarema si banyak mungkin karena tak ikhlas sahabat ben sama macam apa pada sareng setong cerita si dan gula mireng dan gula tak macan naik kitab karena tak tahu maca kitab mireng dari huruf ceritana Imam Subli man. Imam Subli panika masuk ke swarga sareng Allah Subhanahu wa taala panika pas pariksane sareng Allah Subli ben masuk ke swarga kira karena apa panika Imam Subli pas ajab ingki karena ibadah abdina karena bojong abdina panika saya tak tobang-tobang tapi Allah Ta'ala dabu benih jeria karena apa raga ini mungkin karena puasa abdi napa nih kasih tak kepegak puasa si wajib benih terus apa nih tanya akhirnya kita terus akhirnya menyerah ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan gue pasrah ampun menyerah pun apa raga panika pas jawab sareng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ben ingat lambok keimasanan nang ibadat ning setong egang ben lebat ning jadi samarena ucen pas nganale kucing kau ceunan celep kalak bareng ba sabak ka kasang agamis ka kasang ngajubana panika pas arasa seneng jeri pas arasa seneng kucing angak karena bade jeri sik ba masuk swarga ban singkok karena jeri teu sakunik panika amal si banyak si gelek karo tak bisa ngangkat abeuna panika tapi si sakunik karena malah rece sombong biar ngangkat kucing sebenarnya sombong tak mungkin tak ikhlas tak mungkin gini kan gini biar saya oleh nilai raja dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terbun lagi Sufyan cek kalak kol bungkol kan setiap tak usah bojang nyari kucing jabu aing sahabat agak sang swarga galak kol bungkol makai kaulan iya parakan iya pancen dengan setuju ini kah pada tak tahu betul ibadah si banyak kadang tak ngangkat ke abah tapi ibadah si sekunik banyak bisa banyak orang pada ke ibadah derajat tak tuli yang kak sarang Allah Subhanahu Wa Taala tapi beda orang pada ke sealako bareng sakuni pada pun yang kat derajat sarang Allah Subhanahu Wa Taala pada ben ceritana Syekh Khotim Al-Asmi pada ke yang kak derajat sarang Allah Subhanahu Wa Taala kalau ben kalakuan saya perak 2 menit sampai 3 menit perak nika ke Khotim Al-Asmi pada ke adegeng para jaman pas bodoh orang bini remelia bani orang bini punya ratin cek ratin tapi begitu remelia pak keadaan ke Khotim bani pas akan tok orang bini dut bani raja
Paratini ampun orang bini pas akan tok ya dan orang laki turun nilai ya mana betong 5% mana subung mana lu ni kemarin akan tok karena orang ngapote pas pocet mana robena orang bini kini ga aras satu udus mana karena ambek akan tok ya dan orang laki tapi bareng masih hotem mana panika andi setong jara tu buna syote burum mamalona orang ria akan tok ya dan nangkok burum matau udus akhirnya kalaban ngeter pas lemeleh terus sakit lemeleh ke berempat beras kilo ke bobori gula intar kasur aja bari jawaban naik bani benian ban jauh mari kini ka tanya boleh ke beras sekilo berembuk ada empuk kita ada ke pasar mulai gelap ini kaisang aja sarang ke hotel napa artinya sampai orang bini selemeleh gelap saya akan tak kurang andi perasaan alhamdulillah teti orang ria kopok berarti orang ria tak ngiding katang kentor neka pas binar jember boleh seto dus semalo pas ada neka sarang Allah subhanahu wa ta'ala basyahotim ala summi iangkat derajat sarang Allah subhanahu wa ta'ala tiwali agak dia neka empian montrote tiwali nyaru ring bini surah kentok ya dan pas peneka bara baca dengan setuju neka sian masetong rahasia Allah subhanahu wa ta'ala neka nandang penapa ridho na Allah ridho kenangan apa cat beda nang taat tapi napa setuju taat nika ridhoi nika rahasia na Allah subhanahu wa ta'ala nomor 2 manika mak tukana Allah wa dabuhu fi ma'asihi murkana Allah tukana Allah dalam maksiat daga Allah subhanahu wa ta'ala milana manika cenah kira ka maksiat Allah subhanahu wa ta'ala siah perak maksiat kene enjak tak barapa napa tak sikene gini kasih bisa acungka si kita ada dan narakana Allah subhanahu wa ta'ala kadang karena dosa kini pas abad panika tak andi keinginan ke akui atau pada ke Allah tapi muntusar aja kadang abad ini bisa enggak bisa atau pada ke Allah subhanahu menik kini panika biasa nak enteng milar di kini ka fala tahtakiru minha cek menghina pana cek nahkir ka dosa-dosa si paling kini nomor 3 manika wa waliyahu fi ibadihi ben walina Allah manika dirahasiakan hamba-hambana Allah subhanahu wa ta'ala napa artinya cek pangkempang anilai coba dekat orang manika karena tak temu sira uning kini ka walina Allah subhanahu wa ta'ala bok si mapan asung kok pote asurbanan setong apa nika yang kui ning serana setong ka sandeng boleh setong apa nih guys sabu elengan na takir tak jelas napa kiai napa tukang surban mana kata temu kini kadang arasa lebih go dari orang sebera akalam bibis tarbis mana tak temu kini muntak marah kini nika gulai cek enggak naka Buddha buna keha Ahmad Sufyan mana nanang tampora mana ibu itu tampora ya lauk lorok mana lambok beda orang tinggal lebet kini beda orang minta bese sama nika lini ke kiai ngitangi sebelum masuk ke bosoke mesen mana kan kasupir tinggal ada pak desa ada ki on lawan ini kating dapat desa kadin tu ampun abareng obeng kiai kan 5.000 kadang 10 kadang 1.000 kadang pokok abareng debat umpama nata salep ning kene ka mun ki semak bakon nyorot dem tasalep nyorot abareng boleh mari kene ka ambit panika lebat boleh kiai panika mas tahun ni pesen kadin tu ada pak tina terus lah oleh berembare lebat boleh tina lah terus lah lini ka pas almarhum ke kenapa almarhum Cihasim ya bengkau ini kan pun subuh ngomor mantan kepala tisa ini kan nuk ke mariksa nih kaki Sufyan apa napa ajunan timin menika ting debak kak disa aparing obeng ka orang ngemis neng tamporan ini kayak berena besoke menika samangken mata arwah lambek kakak na arwah si setia si minta jari alek si lambek jari andi pangkat dari Allah subhanahu wa ta'ala si setia alek na andi lagi Sufyan sing ngucap jari andi pangkat muntak yang pada andi pangkat tak kira tahu bukan muntak pada wali na tak kira tahu menika tebu nama Sfaki la ya'riful wali illal wali tak kira tahu dak orang wali kacebana pada wali na jari wali sing ngucap berarti wali jari bajingan sing ngucap berarti pada bajingan tahu ka ilmu apa nih
lemilan pon laon nilai orang panika jongok kalau panika kada dina tibi apa lebih fokus pola nasi terapis pas lebih mapan tak etamo panika para panjenengan sedaya nikah parlona kita di ngodi rohani dalam ngingai orang si ampun sobung umur para panjenengan sedaya asana tak lanceng punten dan kula andi pamangki menika tak usah jeng lanceng bandingnya saya pengajian si penting amal lah ngaji ampun tak kerdu jam tapi tak yamal lah kita ada berlona napa boleh neng ganja neng daerah situ bendona pas saya ada pengajian namanya tahlilan sebut lagi kalau mau itu dul hasanah bodoh mau itu napa nih walimaan salamatan kandung mau itu nah pas saya ada mau itu nah tapi kenapa kelakuan abak makhum pakhum senakal panika tambah gelentang kadang panika saya tak libur apa jeng pakhun panika tak libur apa jeng panika napa kang kiai saya beri budak bu panika kurang ikhlas napa abak nanti panika saya lakar tak genah panika saya tak jelas panika itu si penting panika amal lah andi ilmu sakoni iya amal lagi panika pada bareng sahabat kanjeng Nabi timin ambuh carita sakoni panika sahabat kanjeng Nabi panika lambok bodoh seedok wa maling tapi tak pernah sampai alako ngalak perak itu udah le setong malam kenika andi boleh perasaan terungi coah sahabat masana kanjeng Nabi keluar boleh dari kamar ngelega kamar setong timoka kamar setong apa nih benih carita na gule bareng emas boleh panika carita na dalam panika orang bini ketibian karena kenika randa pacet mati silake tapi makiran ke orang ngasuki suki ini kan mensuki telas pun mapan pun karena bedak na tak kira balik keran pun bedak na panika tak kira ngakui kapur mesti silarang-larang utik pamapan-mapan begitu ibu lah bengah nganale orang bini tedung beg asing kap sakone panika apa tedung ngucak nang yatena mun bab goleng kok bisa kele atina mun bab emas ben geleng ben berlian kok bisa mun rea masih tak mampu kok panika ajalan arangka begitu ongke panika deteng boleh panika ilmu sakone semanfaat keng sareng Allah Subhanahu wa taala orang bini kini kayak bangiding melak pas tak kerajat oh ya Allah mak bede rampok nih gak dintu pas adu orang bini ning tengah malam panika salametake abdina bareng dunya abdina ya Allah ini ampun cerita nulis yang ngalak gelap panika numpak ungkep panika pangak boleh iya jakna kanjeng Nabi siapa orang si atina bareng haram pasti gente bareng si halal burung boleh pun teloan panika bareng haram tada si lulus kapi gara-gara ilmu se sakone se barokah se manfaat akhirnya pas keluar panika tojo nang eteras saroma nabu randa kenika kun tojo sakejap panika pas ngeding adzan subuh panika Allahu akbar aduh mak sobu marenare banyak orang lebat dena mun banyak orang lebat engko etangale pasti mun etangale tak burung kok rek ora kaki malem nika keluar ka adok buru ajalan pas cucuk kasih tong masjid saya masjid kene ka tepak nampon salat berjamaah abokna masuk ka dalam agabung sobajat salamet panika dari fitnah na orang ting begitu takbir ngabes ya ada sing imame tepat sing imame pas kalau resandek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi tepaan panika sing imame wujon takok panika kanjeng karena kanjeng Nabi takok ngakeuli ampun totor lekas mari salat assalamualaikum panika pun keluar lasti awirit pas budu orang bini dari timur kak berkak panika orang bini gelek kak aja bisa dek kanjeng Nabi panika pariksa nih kada berkanya apa baan makruh kafur abdina ka ento kanjeng Nabi mangki musibah yang salamet apa malam maka ento abdina ka masukan rampok panika marina apaan saya kalah punten sobung saya kalah mak bisa kada saya kalah abdina atuwe tengah malam panika tarema sareng Allah Subhanahu wa taala nika artena doa nih tengah malam gempang tarema sareng Allah Subhanahu wa taala le anapa orang bini bektona matur ka kanjeng Nabi pas sojana panika tanganale ka orang segelek
Cok tak cok nangale lemalam kok. Duh mak beda rampok uning ka selerana. Pas tanganale ka jemaah segala nyaman nuting basura. Pas ngocak matur ka jeneng kak dinto malam ba kajeng Nabi bujon minder mani. Leni ka basi pariksani sareng kajeng Nabi. Bener beun masuk engki. Bener beun engki satu. Tapi abdina salamet kajeng Nabi. Tak barengi ngala. Arapa mak bisa salamet? Abdina andi setong ilmu si buruk sareng ajunan heula kento bisa nyalametake daga aba abdina. Kanjeng Nabi meriksani ilmu apa sih dari kok? Abdina pernah ngaji ke ajunan si heula kadisa mantarokal haram atahu halalun. Siapa orang si abdina bareng haram ganti. Kento abdina pas takok ben yakin pasti ganti kalaban bareng-bareng si halal. Iya. Kanjeng Nabi bas alengak ka para jemaah lain ka sahabat Arya ilmu mun ilaksana aki ngalakonna bareng maksiat bareng haram pasalamet sareng Allah Subhanahu wa taala. Panika pas Kanjeng Nabi secara kekeluargaan bas akanya ke orang bini. Mak bisa lolos rampok, belum masih laki banta bisa aja gak. Laki abdi nampun mati Kanjeng Nabi. Bohbila ampun 6 bulan saya bongkor. 6 bulan saya mati ampun rakanat. Engki Kanjeng Nabi. Dek remah baan mun alake boleh. Orang dini tanya kayak gini kan, nunduk, mana kan? As-sukutu alamatur ridho orang bini, mula nunduk engki kurang artinya apa? Mana yang bini? Tak usah tanya aki, berema kuping, berema tak usah pun, pangarti tibi kan ya. Berema bukan mon, pas nunduk kan kurang artinya. Pas Kanjeng Nabi mator boleh, berema bukan muni sabuk karya, leria ini karampok segelak kurang. Tibunda Kanjeng Nabi berema bukan mun sabak karya nunduk boleh kena orang bini. Nah kengkok tertulis ke lu. Atanya karya, atanya karampok segala. Atanya ka sahabat se arampok ka gelak. Berema bukan mun sabak ka orang bini dia. Tak langkong ka itu Kanjeng Nabi. Manabi ka itimator abdina. Iya berema engki ka itu. Ya tak usah matur. Mulai engki tak usah matur. Karesial Kanjeng Nabi takok tak engki bani. Le karena katia banika setiap pompong lah pada iya mara pada taduk ring tuana sateja pas panika saksi kalaban sahabat tu Kanjeng Nabi mara sahabat saksi setiare bakabin nabi nengkok dia pas Kanjeng Nabi tibi si bakabin napa tak gogok manika tak usah Kanjeng Nabi putun abi nih si bakabin ke Sufyan bayi banika kok besar nikah pas Kanjeng Nabi si bakabin bakabin lastare Tebuna kajang lah mulai lah. Mulai pun kaduaan. Sekelak mangkat taga tibi makin mulai kadua. Mulai masuk ke dalam romana panika. Pas rajin apa nasi ngocak. Tikel men kulu biarkan lapar mulai malam bian pun tak ada asyalat panika. Nika tore kada por entar kada porra. Entar kagule ben sate kelak panika. Panika begitu tojuk tak langsung ada nikmat tamale bode cacai helu panika. Sate ben gule cacai. Begitu ngalak sate aja. Sate. Bekna sajem seta pongkor bekna haram bekna kela. Sate ala halal lah. Kakan serot. Kan tak lecek pun mereka Kanjeng Nabi mantarokal haram atahu halalun. Perak berselang sajem mereka ampun bisa halal. Bareng si haram mereka. Cek kula benempian mereka tak latihan si adon te bila kian ngamal lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari adeur pandai pun kenyang payah sampean tore asaren. Menika ne kamar mun dueun pun. Nika akompol tak langsung arang kak punten menika. Aben ta boleh nikmat ta male lebih mapan gitu. Tikale gelek sajam 3 menika ki haram. Sanunto pun halal. Serot ki ya munyena menika jawab. Panika para ajunan saja jadi uring andi ilmu sakone tapi ia malaki bisa nyalametaki abak dari terekah dari dosa ka Allah Subhanahu wa taala milari panika patut rasana kawula sareng panjenengan semakin atua ka Allah Subhanahu wa taala melarmatur ilmu sik barengake mulai dari heula sampai ka akhir panika titi ilmu si amal ilmu si bisa nyalametaki ka kawula panjenengan saja menika amin ya rabbal alamin. Terakhir betul kula terojukan ngirim Fatihah ka hadratal marhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini malam Sabtu huru malam Sabtu Ahad Senin setu
berarti sete kurang teluare dan gula banika namoy dek kadisa sampai pukul 11 malam banika ki akeje tebu tebu banika akeje dan gula aja habis anja banika isutuk pasti kelicek katan gula ngojak ho tak ngojak ale situ ho kelicek itu lepas ni amit malam samangken banika cek tak rabu banika amit keng ten gula banika tak cerdas boten ten gula banika tak asampung begitu toh juk ten gula pariksa ni situ kan yonceng nanang Misbahul Hidayah malam Jumat engki situ ngise bah abdina tuan rumah malah bini perak tuan rumah tuan abdina cak ten gula ungkuan banika ten gula mator kata banika. Tapi dipun nakedul hapak kunut endak situ sing saya lah mari amit ka keluarga ke ento cek tak ngisiana berak atahlil lah saya ke situ sekarang saya amit lagi ya tak ngisiana berak atahlil situ sudah ngisi sampai tun kula matur mana bakti nang ngisi pada ben radio rosak ento tak temui dengan nabutan situ nemu boy ada buka tibaneka di seayami tikin tak tahu tak ngerti sekali. Dari manika bacaan setuju cek pun cerita gelak cek pun ponakan pimpinan gelak manika sebelum abang ngajian ki kasih tu benda karena itu benda beda orang semaswa Islam manika tak ndak mun tak senalken ke dulhak sareng ke zuhri tika ki nalken syahadat kilo sesete ki Islam orang dulu mareri manika pas ngese abang ngajian nang etil Mahabib Ja'far manika nika raksan 11:30 lastare ada mari ada kuber dia bak kacompokna kol 12-15 menit manika ampunipun dut sareng Allah Subhanahu wa taala cek gombang ngacek mapanna bok tak temu manika matena napa mate tepana main napa mate tepana budi mungkuna senok tak temu napa mate tepana sujud tepana bojang tak temu manter saos pa husnul khotimah sareng Allah Subhanahu wa taala ngiring maos Fatihah dek ka hadrat almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini bi syafaati Sayyidina Muhammadin Rasul wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka itu napasi isyampakitan gula atas nama keluarga malan manter panabasi pada ba panika beda manfaat pada barokana ben sateja kekurangan kacang kolangan dek kabar sepo dari gula hanya ana sabora secek rajana akhir pamatur wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.